नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु आजिर यही भिडियोटी वृष राशि व्यक्ति मानक पई बहुत खास अटे। दर्शक बंधु आजिर यही भिडियोटी रे जानिबा वृष राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। अक्टोबर 2024 रे वृष राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य, शिक्षा, लव लाइफ, मैरेज लाइफ, भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो जानिबा यही भिडियोटी रे अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। वृष राशि व्यक्ति माने दयाकोरी ए भिडियो को थोड़े शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। ता पूर्वरु आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु, वीडियो को गोटे लाइक करंतु, शेयर करंतु एवं कमेंट बॉक्स रे सहृदय रे जय शनिदेव अवश्य लिखंतु। एबे चलंतु दर्शक बंधु जानि नेबा वृष राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासर संपूर्ण भविष्यवाणी विषय रे। आउ जानि रखंतु जे एही कार्यक्रमटी जन्म राशि एवं चंद्र राशि पर आधारित अटे। प्रथमे जानिबा नवग्रहंकर स्थिति वृष राशि व्यक्ति मानक पई अक्टोबर मासरे केमिति रहिबो। आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति, द्वितीय भावरे विराजमान अछंती मंगल एवं आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती सूर्य, बुध एवं केतु एवं आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती शुक्रदेव, दशम भावरे विराजमान अछंती शनिदेव एवं आपणकर एकादश भावरे विराजमान अछंती राहुदेव। दर्शक बंधु एबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आपणकर स्वास्थ्य विषय रे। अक्टोबर 2024 रे आपणकर हेल्थ किपरि रहिबो। प्रथम भावर स्वामी बनुछंती शुक्रदेव एवं शुक्रदेव आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान अछंती, किंतु शुक्रदेव 13 अक्टोबर को सप्तम भाव को विराजमान करिवे। अक्टोबर मासरे आपणकर स्वास्थ्य बहुत भल रहिबो, कारण शुक्रदेव निज राशि रे एवं निज घरे विराजमान रहिबे एवं शुक्रदेव आपणक पई राजयोग बनेकी बसिछंती। एही कारणरो आपणकर हेल्थ पूरा मास पर्यंत बहुत भल रहिबो एवं आपणको अक्टोबर मासरे आपणकर हेल्थ प्रति कोनोसी भी टेंशन नबाकू पड़िबो नाही एवं जो व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य प्रति किछि ना किछि समस्या लागिकी रहुथिला से व्यक्ति मानक पई मध्य अक्टोबर मासरे प्रत्येक समस्या दूर हेबाकू जाउअछि। एबे आसंतु जानिबा विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर मासटी केमिति कटिबो। पंचम भाव होइथाय विद्यार्थी मानक पई। पंचम भावरे सूर्य एवं बुध विराजमान अछंती एवं बुधदेव आदित्य राजयोग बनिकी बसिछंती। विद्यार्थी मानक पई अक्टोबर मासटी बहुत भल रहिबो एवं आपणकर मन मध्य पूरा मास पर्यंत पाठ पढ़ारे लागी रहिबो, कारण बुधदेव बुद्धिर कारक अक्टोबर मासरे विद्यार्थी मानकू बहुत भल ज्ञान एवं बुद्धि देवे एवं 17 अक्टोबर पूर्वरु विद्यार्थी मानकर माइंड बहुत भल रहिबो। आउ ता सहित आपण माने बहुत भल पाठ मध्य पढ़िबे, कारण 17 अक्टोबर पूर्वरु सूर्यदेव पंचम भावरे विराजमान रहिबे। किंतु विद्यार्थी माने ध्यान रखंतु जे केतु पंचम भावरे विराजमान रहिबा हेतु आपणकर मन भितरे पाठ पढ़ा को नहीं दिने दिने अनेक भावना सृष्टि हेबो। सेतिपाई विद्यार्थी माने आपणकर मन भितरे कोनोसी भी भावना सृष्टि हेबाकू दियंतु नाही। किंतु बुध एवं शुक्र पंचम भावरे विराजमान रहिबा हेतु अक्टोबर मासरे आपणकर पाठ पढ़ा आपणक पई बहुत भल रहिबो। एबे आसंतु जानिबा आपणकर लव लाइफ केमिति रहिबो अक्टोबर मासरे। पंचम भावरो ही लव लाइफ पई देखा जाई थाए। लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे पंचम भावरे सूर्य एवं बुध विराजमान रहिबा हेतु आपण जहा संगरे मध्य लव लाइन रे अछंती तांको भितरे टिके अधिका राग रहिबो एवं छोट छोट कथारे मध्य शीघ्र रागी जिवे। लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने विशेष करी एही कथा को ध्यान रखंतु एवं आपणकर पार्टनर मध्य बहुत जिद्दी करि पारंती। सेतिपाई आपणकर पार्टनर प्रति टिके ध्यान रखंतु। आउ खास करी लव लाइन रे रहितबा व्यक्ति माने गुटिए कथा ध्यान रखंतु जे शुक्रदेव षष्ठ भावरे विराजमान रहिबा हेतु आपणकर लव लाइफ रे दिने दिने भूल बुझामणा सृष्टि हेबो। सेतिपाई आपण माने आपणकर लव लाइफ रे कथावार्ता करिबा समय रे विशेष सावधानर सहित कथावार्ता करंतु। एबे आसंतु जानिबा आपणकर मैरेज लाइफ केमिति रहिबो अक्टोबर 2024 रे। सप्तम भाव होइथाय मैरेज लाइफ रो भाव। सप्तम भावर स्वामी बनुछंती मंगल एवं मंगल द्वितीय भावरे विराजमान अछंती। वृष राशि व्यक्ति माने ध्यान रखंतु जे शनिदेवंकर दृष्टि सप्तम भावरे पड़िबा जोगु आपणकर लाइफ पार्टनर बहुत जिद्दी करि पारंती एवं दिने दिने आपणकर मैरेज लाइफ रे मध्य कली झगड़ा समस्या सृष्टि हेबो। किंतु देवगुरु बृहस्पतिंकर दृष्टि सप्तम भावरे पड़िबा जोगु आपणकर मैरेज लाइफ रे भूल बुझामणा सृष्टि हेले मध्य पुणी थरे आपणकर संपर्क जोड़ी हिजिबो एवं मंगल द्वितीय भावरे विराजमान रहिबा हेतु आपणकर लाइफ पार्टनर रो लाइफ रे किछि ना किछि परिवर्तन निश्चय देखा देबो। दर्शक बंधु एबे आसंतु जानिबा आपणकर भाग्य, कैरियर एवं व्यापार बिजनेस केमिति रहिबो अक्टोबर 2024 रे। भाग्य स्थानर स्वामी होउछंती शनिदेव एवं शनिदेव दशम भावरे बक्री स्थिति रे विराजमान अछंती। आउ जानि रखंतु जे शनिदेव आपणको नवम भावर फल मध्य देबे
ବୃଷ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଖୁସିର କଥା ହେଲା ଯେ ଭାଗ୍ୟର କାରକ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ନବୀ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୌଣସି ବି ଶୁଭ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। ଆଉ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ନେଇପାରିବେ। କାରଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। କାହିଁକି ନା ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପଡ଼ିବ। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପୁରା ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ବୁଧ ରାହୁ ଶନି ଏବଂ ଗୁରୁଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ କରିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମଙ୍ଗଳ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଟିକେ ଭାବିଚିନ୍ତିକି ଧନ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ କୌଣସି ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କିଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସମୟଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ କୌଣସି ବି ପ୍ରପର୍ଟି ଡିଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ କରିପାରିବେ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବୁଧ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କେମିତି ରହିବ। ଦଶମ ଘରର ଲର୍ଡ଼ ବନୁଛନ୍ତି ଶନିଦେବ ଏବଂ ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ବୃଷ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଯେକୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିବେ। ଏବଂ ଖାସ୍ କରି ଗୋଟିଏ କଥା ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣ ବେକାରିଆ ଜିନିଷ ଏବଂ ବେକାରିଆ କଥାରେ ଆପଣମାନେ ଦିନେ ଦିନେ ବହୁତ ଟେନସନରେ ରହିପାରନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମନ ଭିତରେ ଅନେକ ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଭାବିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶନିଦେବ ନିଜ ରାଶିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେତେ ବଡ଼ କାମ ଆସୁନା କାହିଁକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବେ। ଏବଂ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନକୁ ଦୃଷ୍ଟି ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ବୁଧ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ସୁଖ ସହିତ କିଛି ଦୁଃଖ ମଧ୍ୟ ଲାଗି ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଖାସ୍ କରି ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଶନିଦେବ ବକ୍ରି ସ୍ଥିତିରେ ବିରାଜମାନ ରହିବା ହେତୁ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ଜମା ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଜିଦ୍ଦି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜ ଇଚ୍ଛାରେ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କିଛି କିଛି କାମ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମା ମଧ୍ୟ ଜଲବାଜି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି କରନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଚାକିରି ନାହିଁ, ଚାକିରି ଅପେକ୍ଷାରେ ରହିଥିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବୁଧ ଗୁରୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଚାକିରି ମିଳିବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହିଅଛି। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ କେମିତି ରହିବ ଅକ୍ଟୋବର 2024ରେ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବିଜନେସ୍ ଅକ୍ଟୋବର ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏବଂ ଡେଲି ଇନକମ୍ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଅକ୍ଟୋବର ମାସଟି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏ ଥିଲା ବୃଷ ରାଶିର ଅକ୍ଟୋବର 2024 ମାସିକ ରାଶିଫଳ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭବିଷ୍ୟବାଣୀ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।